Yo, 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 Hollow Knight Nation. Today is the 22nd of April, and I will be talking to you while simultaneously kind of watching my Discord feed as my friends and I plan out a Japan trip for next summer. Sounds kind of crazy and exciting. Yeah, no, that seems epic. I'd love to do that. Currently looking at the pricing, how realistic it is, and what we maybe need to like, how to do our budgeting this year in order to make, get the money. My friends will be like, just getting jobs. I'll be studying, so kind of a poor student. I don't really have that kind of money at the moment. But I can. Well, that's actually a lie. I do have the money at the moment, and if I just continue to live poor, without spending anything really, I should have enough for the entire trip already, like saved up. Which is kind of exciting. So this seems interesting. It seems doable. The estimate is like 10,000 Danish kroner, so like around 1,000 US dollars. Like apparently, like my friends found some online thing that advertised the price. But my other friend who is there currently having such a like trip, kind of calling it cap, saying I've spent a lot less. Although he is drunk at the moment, so it's hard to say. I'd rather not skimp out in this war, but Yeah. I don't really know what kind of sightseeing I'd want to do there. I think I'd rather I would love to plan out the trip pretty well, understand kind of what's going on. Probably an expensive trip, but seems like a nice life experience, It was definitely worth it, I think. Yeah, I mean, it's within. I mean, it's kind of one of the things. Traveling for me has never been a big priority. I've traveled a lot when I was young with my family, and I don't know if it's because of that or in spite of that. But I just don't really have much of an interest for it anymore, which is kind of sad. I don't know, but I think it's also very age dependent. When I was a kid and traveled with my family, the trip was supposed to be consistent of them picking out areas to go, like places to go, sightseeing and stuff like that, booking trips, organizing the whole thing, and then they get the point and be like, wow, look at that, it's so epic, I love the Eiffel Tower and stuff. And I would go as a child, okay, cool, where's my iPad, mom? Except I don't have an iPad, I have like a Nintendo DS. I'd much rather stay at the hotel and play on my phone. Didn't have a phone, once again, a DS. Or just talk to my siblings and shit, play on the playgrounds. Did not care at all for the museums, the beautiful art and the architecture. Even as I grew a bit older and became more of a teenager and late teens, I did not have much interest in traveling. It just didn't entice me that much. It's only very late that I kind of realized the true joy of it when you kind of experience new things, like activities, like skiing, for example. I really, really fucking love skiing. I've been on 2 trips, actually 3 trips, go skiing and stuff. The first 2 were impeccable. I really love them. The third one, I broke my arm on the first day, so not really that exciting. But it was still a nice trip. Can't barely remember it though. But I really like that. I had an activity that I can't do at home, and I did it with friends. And I just spent the entire week, skiing. It's epic. I imagine something like that would be the most epic vacation could be for me. Alternatively, just a bathing. When you just go to a hot place and go to the beach every day. That sounds cool as fuck too. I like physical activities, and swimming has always been something that I've gravitated to. Just because when I was a kid I did a lot of swimming, and I enjoyed it. Nowadays I still like it whenever I'm at
close to the beach and have the opportunity to go swimming, I would love to do so. It's nice. I think those two are like my favorite kinds of vacation, and I've always mostly enjoyed them. Whereas like going to pretty places, sightseeing, been very low on my radar. You know, experiencing different food and, you know, culture and stuff has not been my priority at all. But that might have changed because for a few years back when I was at like it was like a school administered like in my gymnasium, me and all my classmates went to I think it was Wien in Austria, which was an incredible experience because I was with my friends and, you know, we went some sightseeing and stuff, and I had just a fun time talking with my friends. Whenever I went anywhere, I was with friends, you know, and talk to each other and just have a good time. Where the fuck did you go? All right, it's a good time. And then once, you know, the sightseeing was done and the planned activities were finished, it suddenly became up to ourselves to figure out what to do, and we kind of explored the town on our own and just traveled around, looked for a place to eat, and we found a place on Google Maps that seemed good. We went there, and it turns out the people who ate there spoke the same language as one of the people who were like not a lot. They were Croatian, and I was traveling with a Croatian guy. Super fucking exciting. They just gave us some free shit, and we gave them a good review on Google Maps. Just like great experience. We've also been just other places where we didn't get that lucky encounter, and it was just an awesome time going around the city and exploring and having good moments with friends, you know? A really nice time. And I think doing that just kind of on purpose, you know, traveling to a pretty place and exploring that could be super rewarding to me in a way now that it didn't really as a kid, if that makes sense. Kind of struggling to put the words on it because I haven't really thought about it too much in my head. But in my current life, I feel like a trip to a different country and exploring, you know, just the cool architecture, sightseeing and stuff, eating new food and stuff, that is infinitely more interesting to me now than it was like 5 years ago, and especially 10. Because I've just grown up, I've learned more things, I've met more people, and I've gained more awareness of the world and, you know, admiration for other cultures. I guess I just care more. I just kind of want to talk to locals and like fuck around with shit, which I would have hated to do when I was younger. I don't really know how I would strike up conversation with a local if I can't speak the language. I'd hope like, can you speak English? And they say no because they don't want to deal with me. Kind of sucks. I'm generally kind of a shy person. If someone comes up to me and asks for help, I'll do it. Like if someone like foreigner, I'll give them best advice I can, but I'd rather not do anything else than that. Because when I'm out drinking with friends in the city, I rarely give a fuck about anyone else. If someone else tries to join our group, I'm like the last to really. I mean, that's fine, you know, but I'm the last to try to join someone else's group. I don't know. That's why I have more social friends with me, right? Anyway, I've been talking a while and I haven't answered. I should like, probably look at it again. Alright. Into this bar. I'm gonna leave for a bit. Dem sove på de der internetcafés, eller gå koldt på gaden, I stedet for vane, som vi gør. Jeg er også været klar over, at det er nogle af de dyre ting, som for år som er huge shit. Det er ikke Kina, Vietnam, billigt, det er stadig jeg har prepped, så jeg skal bruge 500 kroner om dagen, minus knivkurset. Fordi jeg er svært ved at komme op på. Ja, det er lidt svært at bruge sådan nogle penge. Very cool, så han det med at man skal interessere i flere gange med noget mere price-effektivt. Endnu mere awesome. Ja, og 100 på det er vores til jeg får i forhold til det. En mere duk så good. Jeg skal gerne så jeg til strong zero. Og sådan her. Fuck at tage hjem, jeg tænker til. Hop, jeg er med. Hop, jeg tager med hjem til jer. Okay. Fuck, the awesome. Alright. Oh, I'm dying. Whoops. This is kind of my big run for today, so I'd rather not fuck it up in some stupid way, just like that, kind of. Alright, let me heal for a bit. Let me heal for a bit. I'll wait with the reading.
Let me just not heal, actually. I said I was going to heal for a bit, and then I immediately went on the offensive again. But it's just so much more fun, you know? I'm here for a good time, not a long time. Hey, that's really just not really a good description of my character. I think I'm pretty much here for a long time. Well, that's why I need to have friends, you know, can push me into doing stuff, like going on a Japan tour. To me, that doesn't sound like the greatest thing in the world. But if I was on a trip with friends who did believe it as the greatest thing in the world, I think I could easily get hooked on it and join their enthusiasm. I don't have that much passion for things in life. Sad, but true. But I can easily be swayed. Like I have no will of my own. If someone else tells me to do something, I just do it. I'm like a dog. When it comes to like passion, I don't really have that many strong interests. Whenever other people around me get them, I kind of just adopt them and then like that. At least that used to be true for a long time ago. At this point, I've become more of a well-rounded person, mostly by copying certain attributes from people around me, and people I respected. So I guess that doesn't really hold true anymore. I do remember it being like a point of contention in my mind for a long time when I was younger. Like, oh, I'm so unoriginal. But at this point, nah, I've branched out of my initial bubble of people that I was around, and have learned that while I might be very similar to a few people who are arguably my best friends, I'm still very unique to everyone else. And even among those close friends, I have very distinct attributes just from being a different person, you know. I don't know. I haven't really tackled this train of thought for a long time. It's been once again, it's like when I was very younger, like much younger, I worried that I was super unoriginal and just copying people. But I realized now that that fear does not exist in me anymore. I'm different. Not better, not worse. I'm just different. It's kind of cool. It's cool to like untangle some childhood worries and realize that they don't matter anymore. Anyway, what's it going with this? Oh yeah, I don't really care about Japan specifically as a country, but I know people definitely do. I know people who really, really love it, and I think having them around to show their joy from, express their interest, will be awesome, because then I could easily support that, because I can. Even if I'm not particularly interested in something, like I think pretty much any subject is super interesting if you just like dedicate yourself to it. Like it's really easy to convince yourself to like something if you just only look at the positives. And if I have someone around who loves those positives, I can get swayed to it. I also think this specific person who loves it has probably some really valid arguments. They are a person very close to me, and we have a lot of similar opinions, so if they really like Japan, I bet they can convince me, you know. I don't know what I'm trying to say. Point is, I want to go to Japan with a guy who loves Japan and just start loving Japan for that reason. I'm not that big on anime. I've watched it, I like it sometimes, I hate it other times. It's just that, like, for me it's like the same as Netflix, where it's like a lot of it's just slop, but there are some bangers in there. And the culture, I remember like old-timey culture, Japan, with like a lot of seppuku and like cool swords and shit, isn't really my biggest cup of tea. I don't care that much about their traditional heritage and stuff. Not as in like I don't dislike it, but it's just not something that has spiked interest in me. Similar to how medieval history of like medieval Europe isn't that interesting to me. I kind of acknowledge it and I can think, yeah, it's kind of cool. Actually, maybe it's not true. I do like medieval Europe more. Probably because I know more about it. I guess that's something I can learn about. Asian food, though, holy fuck, that's banger. I would love to go there and make shit from their actual ingredients and like learn about that. I want to go to a store, not know anything about what's in there, and just kind of make some shit. Follow a recipe, maybe. I think that'll be very invigorating, like, and very insightful too. I don't know, seems like a sick type of trip. Anyway, they've talked a lot more. I should look more into the texts. That's kind of a difficult boss to do that, I realize. Oh shit, okay, maybe I'll look back. Oh my god. Okay, pay attention again.
I'll do it later. Fucking blob was good. Woo. There we go. Alright, I'm not done yet. I'll pause the run once I've beaten these guys to look at the messages, because they've written 30 new messages since I stopped reading. But I love Sisters, I can't just... when you leave on a high note, right? I've just played Sisters, hell fucking yeah. Then I gotta start again and be like, ugh, Umu. Oh no, it's Marmo. I missed. Oh. They are on... Whoa! That's hype as fuck, but I've never seen them be this, like, disjointed, if that makes sense. They are always on the same horizontal level. Not bad then. Cool. There we go. No. All right. Alright. I could have paused that at any time, but I didn't. It's kind of funny. I was invited earlier to
drunk at group chat and talk about stuff, random stuff from my classmate at uni. But they're not doing it, so I guess it's just not happening. I am not that interested to like call them myself. It's just something they've complained about that I don't join. We don't talk about the same things, my guy. Like, they're big on CSGO, which is just a really normal thing to boys in my field, I guess, to be interested in. I have a lot of friends who love CSGO and played a lot. It's just never caught me. I think it's because I didn't play it as a kid, and so I don't have any like nostalgia for it, or like, you know, reason to keep playing it. I feel like people who play CSGO only do so because they've always played it and they're good at it, and that's their comfort game, kinda. In the same way that I were going back to Minecraft from time to time, just because it's like the game that I played when I was a kid. I know about it, like I'm good at it. It's a good time. It's easy, you know, and I have friends who play it. Always something to come back to and enjoy. But I don't have any of that for CSGO. Yeah, no, I don't care about CSGO. I have no interest in turtle playing. I've tried a few times with friends, and playing with friends is infinitely more fun than playing myself. I think I've done a little bit myself, and it's like that. Zero interest in doing that. Playing it with friends depends heavily on the friend group. Like, I have enough friends to not be around them at all times. If one friend group is doing something without me, that's completely fine. I have other things to do in life. And if I crave like attention socially, I can find other people to do that. So, like, there's no need for me to go play CSGO. It would only be if I want to like be with this specific friend group. And there, I will always find that they are much better than me and much more cohesive in that area. You know, join them and just kind of crack jokes and have like fun like that. And as soon as the gameplay actually starts, as soon as the attention is moved from our conversation to the game, I would just kind of be out of the loop immediately, and I'll do poorly, and we'll lose, and they'll be like, huh, yeah, we lost, guys. We should try doing this, and they'll try to kind of sweat, because they want to win, and it's just not fun. It's not a fun game for me. And I think it's just that. I feel like it's a game people often sweat in, and if they don't sweat, it's just because they're good enough to goof around. Can't do it either. I don't know, don't care, don't want to play it. That's the only thing they play, so I'm not really part of that group. They have also started playing Repo, like Leaf the Company clone. I bought that, played that with them. That's fun. It's kind of gotten old. But I enjoy that. They were talking about playing Rounds, which is like very much like Stick Fight the Game, if you know that. Just like a 2D platformer kind of PvP game. Super fun. It has some deck building elements in there. I love my deck builders. Of course, we want to play modded to play with more than just 1v1. Make it like 1v1, 1v1, have 4 people in there. You know. Any more upgrades? I don't know. Rounds is a super fun game. Never played it before with other friends. I'll play that with them. They haven't yet invited me to do so. Like, whenever they play it, I think it's because they play CSGO and then hit it into rounds, and I wasn't there for the CSGO, so I didn't join them for rounds. I don't know, if they invite me to play rounds, I'll happily accept. But they don't really do that. They invite me to play CSGO, and I don't want to do that. I also don't want to be the guy that just goes, no, I'd rather play this game instead when everyone else wants to play the other game. What's the point of this? Just to gap, really. Damn. My boss is almost like... Wait, I don't think I can spoil that. Anyway, my boss refuses to accept my Facebook friend request. He's done that bit for years at this point. Actually, that's not true. Maybe 1 year. I asked, like, sent an invite or like a request earlier this year, I think, and he realized that and said, haha, no. And we just haven't been friends then. Never been friends on Facebook. I don't really navigate Facebook a lot. I don't use it really, so I
had no interest in adding people I knew to my Facebook, but you know, didn't use it. And for the longest time, I've had a shit ton of friend requests just kind of sitting there. People have asked me friends, people who I don't really talk to anymore, but did a lot earlier. They're just not my fucking guys, you know. I don't talk to them anymore. And they're just sitting there piling up. Some of them were sent 5 years ago, some of them 3 years ago. Yeah, it's just not happening. Then I finally went through some of them and asked, like, accepted a few, ignored a few, and I realized, oh, I'm not friends with this guy, my boss. Sent a friend request, and he thought it'd be really funny if I just didn't do it. It's not that funny. It really is not that funny. I've done this for 5 years, refusing to like accept friend requests from friends on Facebook. The bit is dead to me. It's not new. It's not that interesting. It's completely dead to me. But to him, it's really like a new thing. He's only ever done it to me, and it kind of makes this an awkward like position where I don't want to commit to the bit. And if he's enjoying the bit, I don't want to take that from him. But I just can't really get behind it. You know? How can I add to this bit? How can I support it if I genuinely just don't think it's funny? I don't know. It's a mild hindrance, and I don't get the joke. I get the joke, but it's just not funny. Maybe it's only not funny because it's going kind of against me, and that's why I don't like it. That's kind of a deep question I'm not really prepared to answer for myself, I don't think. That sucks. Well, that's pretty good. What? Oh, I hit the wall. God damn it. There we go, I won. I think I took 3 damage, which is pretty good. Alright. Oh shit. Fuck. What am I doing? Shit. Gotta reply to some texts.
so I get it. My friend is on a trip to Japan, and he's just living in a van. I guess he rented himself a van with a friend, and that's where they're sleeping, that's where they're living, that's where they're doing everything. That's kind of sick, actually. The van life in Japan. Cool as fuck. I respect it. But that's what should be what we're doing as well. Just getting a sick ride allows us to travel wherever we want. Have a place to sleep whenever we want, wherever we want as well. And some basic cutlery, I guess. Like, you can probably make food in there. I'm assuming there's like a stove. I see a microwave at least. Not the greatest thing ever, but you know, I'd love for like a 2-week trip. I would definitely want to be able to make some food myself. I don't want to eat at restaurants the entire time. Not only is that super fucking expensive, but it's also kind of robs me the experience of cooking. I like cooking, and you know, going to Japan and buying shit in their normalized grocery store. Going to any country, experiencing their just like kind of day-to-day life and just going to a grocery store and buying shit and making that food. It's always kind of different, you know. You get kind of used to how food exists in your own country, like how food is packaged, how it tastes, how it like what's the most common ingredient, what's like available, and then you go to a different country and realize, holy shit, everything is differently labeled, everything is just differently set up. There's much more priority to different kinds of foods that you're not really used to. Kind of interesting. You make something you're kind of familiar with vastly different ingredients, and it's kind of fun. And I think it would be a cool idea to just make something you're maybe not that familiar with, but it's very similar, like very simple in this country. Like if I were going to make like, I don't know, we make our own ramen. That's like an Asian thing. It's super easy to make, but you know, with local ingredients, it could be cool. Alright, friend is talking about, I hope this survives past group chat conversation plan. I think it should. I mean, alright, I was to Adelanga. Oh, snap. Ask them if they want to like plan it right now. Then, if they're worried about it not leaving the group chat, I think it's the easiest way of advancing is just like go and call and like figure out some logistics and set out like at least something I want to figure out is the date. Figure out when we do it. Kind of keep that on area of time unoccupied, making sure we have, you know, at least kind of the time locked out. And then once that's kind of secured, once we can mark it on calendars, this is when we want to do it, then it's much easier to like think about budgeting, making sure that we have enough money. People without the amount of money, because I have like a savings I can burn, but the people who don't have that amount of money needs to know, okay, this is the time I have to make that money, and we can start like working towards that. And if we don't put a date, it's kind of an iffy situation if we ever do it. Like at the current time, it's something we're talking about, this would be awesome, I like the idea, but without further action, it will just stay that an idea. You know, the next step, I believe, is to find a date for it. And then the next step is to make a plan for it and like what we want to do and buy tickets. Starts the I guess really for a lot of people, the tickets would be first thought, like even the fourth step, because first we have to like get money for them, I guess. I feel like awfully privileged saying that, but it is just that I don't spend a lot of money in life. I think I mentioned earlier, I don't have that many big passions, and the ones that I do have aren't that costly. Like I like gaming and I like literature and movies and shit. Those I can get for free, illegally, or really cheap if I buy like indie shit or books I can borrow from like the local library. My mom is a librarian, so if they don't have the book I'm looking for, she is in charge of which books they have and can just order it. I've never not had a book available to me. Movies, I have most streaming services paid for by my mom as well. So
no worries there. And you know, if that's one of my own passions, even though like friends, being with friends isn't a costly activity for me. So hell yeah. No reason to spend money really. Alright, let's join this call. Yo. Fair warning. Rocket League! Nej. Fair, jeg er midt i et Horde Night Run. Rocket League! Okay. I er optaget. Ved det. Rocket League! Kan vi ikke alle sammen til Japan med vores gaming setup og spille Rocket League hele 2 uger? Ja, ikke lave andet end Rocket League. Fuck yeah, dude. Altså, man kan lege et hotel, hvor der allerede er sat op med sådan en gaming-computer. Er der også en kamp til at spille Rocket League? Man kan spille bare overnatte der. Det er crazy. Mig og Peter har en devious plan om at sætte en Minecraft LAN op. Og vi håber, det fungerer. Det lyder awesome. Godt. Er det Peter? Kom med den. Okay, så du skal optage det her, fordi jeg vil gerne se det. Okay, så please sådan gå ud, og så sådan midt om natten, og så sådan i en travl by, og så sådan gør sådan se virkelig sådan disheveled og sådan sindssygt ud. Og så går over til en, og så råb sådan Rocket League matchi. Sådan råb det var sådan det vil jeg gerne se, hvad der sker. Men problemet er, okay, det er ikke et problem, at det er midt om natten. Men problemet er mere, at der er sådan... De eneste folk rundt omkring os, det er folk, der sådan ligger og sover i deres bil lige nu. I guess jeg kan bare sådan gå rundt og sådan, smadre på deres ruder. Sige sådan, Rocket League! Rocket League! Ja, hvad vil jeres første bestilling på McDonald's være i Japan? Tager bare Whoppers. chicken cheese. 5 Whoppers mere. Det er ikke... Man kan få en fucking McDonald's, din piece of shit. Han har respekt for navnet. Hvad mener du med McDonald's, piece of shit? Man kan ikke få det i McDonald's, man kan ikke få fucking Whoppers, bro. Jeg vil have 5 Whoppers og 5 Whoppers mere. Du kan ikke få Whoppers på McDonald's. Holy shit. Jeg vil have dem. Du kan ikke få dem i McDonald's. Vis noget respekt, holy shit. Gustav har lige radikaliseret. Shut up. Guys, vi er med til at Hvad har jeg starte gjort? knive og besøge McDonald's. Nej, jeg vil gerne gå ud for. Jeg har siddet og brother der længe. De ved ikke engang i Sunset i Danmark. Japan. Jeg glemmer nogle gange, hvor skøbt det ser ud her også. Absolut. De er opkaldt lige. Det ved jeg ikke. Ja. 8-10 opkaldt. 8-10? Ja. Det smager straight bare lige nu, når de er. Men det var sådan, lille hende er alle gode måneder. Vi er single. Jeg forstår ikke, hvordan det fungerer. Så det er en virkelig mærkelig ting. Det er et absolut mysterie. Ja, man. Nej, hvem skal med på Japan-tur? Hey. Hvor tydeligt kunne I høre den der samtale? Meget halvt. Jeg kan ikke rigtig høre den. Jeg er fokuseret på noget. Okay, godt nok. Fedt. Fuck, det render. Jeg skal tage min hoodie på igen. Fuck up. Jeg kommer ikke engang med på hjælp. Det kan du bare sige. Ja, du er ikke inviteret, bror. Okay. Beklager. Der er ikke plads. Ja, du er ikke inviteret. Nu har jeg lyst til at tage med, bare fordi jeg siger, Det er kun folk. Ja, vi fik ham, gutter! det kommer ikke til at være Spørgsmålet er, om du er ikke en løvebror. Det er sjovt de første 2 dage, og så resten af det, så kommer jeg bare til at jeg gider ikke at være hjem. Kom til at bare sige sådan, jeg vil bare i vandet, gutter. Nej, jeg vil hellere blive her. Tag en telefon frem. Du ved, jeg vil meget gerne have en homie Malte med, men jeg ved, at han ikke vil mere end 2 dage. Alright, 2 dages tur, let's go! Let's go! Altså bare sådan i København, 3. dag, jeg var... I København? Det er også København, der er ikke noget interessant der. Der er pandaer, bro. Pandaer i København?
Gud ved jeg aldrig. Panda bro. Panda bro. But, Altså. oh my god. Sagde du lige, der er pandaer, bro? Holy fuck, the reference. Er Panda bro ikke ham der er virkelig god til Minecraft? Hvad hedder det igen? Survival games? Minecraft Party Game. Party games, måske også det. Det ved jeg ikke så meget om. Jeg har så sent som i dag flexet med din prowess i party games. Hvorfor? Mig og Peter, vi sad og snakkede om Minecraft, sådan Freakyville Prisons, du ved, type shit. Oh yeah, right. Makes sense. Normal behavior. Fuldstændig normal menneskelig opgørelse. Jeg vil gerne helt ved, at der er ikke nogen japaner, der står og ser på mig pisse lige nu. Nej. What the fuck? Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg gør det. Jeg kan ikke rigtig stoppe med at pisse, jeg står bare sådan her, stakker. Det er umuligt for dig at stoppe med at pisse. Ja, hvad mener du? Selvfølgelig er det det. Alright. Anyway. Hvis nogen tager over den her samtale, så må de meget gerne. Jeg vil bare lige kommentere på det, Koppe lige sagde. Det var altså, var nogen, der står og kigger på det? Og jeg har lige vendt mig 180 grader for at kigge ham i øjnene. Han er væk igen. Men det var sådan, det føltes. Hvor er du, bro? Jeg er på en eller anden resteplads i Fukuoka, tror jeg det på. Det lyder som noget japansk navn, bro. What? Det er i hvert fald et japansk navn. Jeg Laver du i Japan, bro? my bad, man. Jeg så ikke lave det der, bro. Det er en sidequest. Get back on Hollow Knight, bro, please. Fuck, de har ødelagt din dag. De springer hver anden dag over. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke sige, de som i flertal. Det er kun mig. Fordi jeg er den eneste, der spiller. Yeah, I guess det... Men I mean, jeg tror ikke, Valdemar, du vil kunne lide mine videoer, for jeg er virkelig dårlig til det. Det burde virkelig ikke. Videoerne er også corny. Jeg har det virkelig dårligt med, at Gustav sådan 3 dage inden, så er han allerede sådan oppe ved Pure Vessel. Sådan, what the fuck, man? Nej, det var til Radiance. Det kan han ikke bare gøre. Jeg mener det, altså... Altså, der er faktisk... Jeg elsker den kommentar, der siger, you've got this, man, you'll be there soon. Jeg elsker det. Jeg elsker det så meget. Awesome. You're so close, just a little more. Just a little more. Oh, It's man. so awesome. Det er også lige sådan, hvor et hurtigt switch-up, der var i sådan, hvor lang de var. Så sådan, det gik fra sådan average på sådan 10 minutters, 15 minutters videoer. Til minimalt en hour. Jamen, det er derfor, det er sådan en træls ting, når jeg skal på ferie selv. Så sådan, oh my god, nu skal jeg dedikere 3 timer på at prep. For at lave... Nej, det har jeg ikke gjort, så... Jeg har bare lavet sådan 3 shitty videoer, og det er ikke andet den rigtige. Yeah, it is what it is. Vi har været der. Det slutter. I guess, der er endelig en slut. Der er endelig noget lys for enden af tunnelen. Hollow Knight er blevet... Silksong er blevet announced. Det er crazy. Det blev det for sådan 5 år siden. Det blev announced for lang tid siden. Okay, I get... der er kommet sådan en kind of release date. Ja, men det var der også sidst. Det var der også for sådan 5 år siden. Nej, men det var sådan... Det var en uncredible source. Det var Xbox. Det her, det... Okay. Har Team Cherry sagt aktivt ja? Maybe, who knows? Jeg har ikke set dem sige aktivt ja endnu. Vi så det, men inde på Hollow Knight Silksong, så blev det der var der nogen, der postede en Silk post, men bare sådan, Trump han er død af et hjerteanfald. What the fuck? De er så schizo. Holy shit. Det så jeg bare, så var jeg sådan, holy fuck. Og så jeg det op på Silksong, og så var jeg sådan, what the fuck sker der? Det er så awesome. awesome. Så er det en Silk post. Det er så insane. Er Silk post bare noget, som er forkert? Du kender ikke lore? Jeg har ikke været på Silksong, så var det inde på... Silksong, så de har bare sådan rigtig mange posts, der er sådan virkelig godt edited, sådan Twitter announcements, sådan Steam store, sådan updates, forskellige ting og sager.
som alle sammen er sådan overbevisende for at sige, vi har endelig fået en release date, guys. Sådan, den kommer snart. Men det er alt sammen fake, så det har fået et tag, der hedder Silk Post. Det er fucking awesome. Bare for at sige, det her det er fucking falsk. Det kan jeg virkelig godt lide. Holy shit. Jeg vidste godt, de bare sådan lavede en bit på det tidspunkt, hvor de lod som spiller allerede var ude. Og det var ret sjovt. Det tog jeg kamera i. Jeg vidste ikke, det stadig var en ting. Jeg ser kun de der daily videoer, og laver nogle gange noget. I don't know. Wow. Du ser ikke mine videoer? Nej. Disrespectful. Du ser måske mine videoer? Nej. Nej, disrespectful. Jeg har aldrig tænkt over det. Jeg har ikke tænkt over det. Anyways, hvordan planlægger man en Japan-tur? Jeg tror første step er at finde en god tidspunkt til det. Hvis vi definerer sådan, de her 2 uger kan vi godt dedikere til det, så har vi første step, right? Så kan dem, der ikke har pengene, begynde at spare sammen til det, og så videre, right? Det er sådan, så har man også noget at skrive i sin kalender, så er man sådan, right, det her det er mere, lige nu det var en idé. Jeg vil meget gerne, jeg synes det lyder som en virkelig god idé, altså sådan helt udrundet. Jeg vil meget gerne. Ja. Jeg har planlagt... Indtil videre, så er april ret ass. Sådan udelukkende på grund af vejret, fordi det er sådan enten været sådan virkelig regnvejr, eller virkelig fucking sådan 30 grader varmt, alt for varmt, type shit. Marts? Altså nu skal jeg lige tænke på, jeg har andre responsibilities end kun arbejde. Jeg skal også være på uni, så for mig skal det være en ferie. Helst sommerferie. Ja, fair nok. Jeg synes, den ville være ret banger, men jeg ved ikke, om jeg har råd til det. Men jeg kan selvfølgelig bare sådan låne penge og sige op fra mit arbejde. Det vil jeg ikke have noget imod. I mean, hvis det virkelig er, altså jeg har min børneopsparing og brænde, hvis du gerne vil låne penge. Ja, nej, jeg har også noget børneopsparing og brænde. Men så har du brug for at låne penge, bitch. Men jeg kan sagtens brænde den. Er det endnu et toilet? Hvorfor er der et toilet her? What the fuck? Altså... Jeg kan ikke lide tog. Jeg elsker tog i det spil så fucking meget. Stream from Molina. Du skal lige hjælpe mig. Ja, alright. Beklager folk, der ser hårderne. Jeg pauser lige. Ja! Hvordan? Skal den være lige? For at gøre hvad? For extracting fra den? Ja, jeg vil gerne have shit ud af den. Ja, det er bange for, at den skal være i det tilfælde her, ja. Jeg tror, det er fordi, de har ændret på railsene, så de er meget mere... der er mange flere angles til den, og jeg tror, det har fucket lidt op. Så den skal være lige i den lille område. Det er fucking træls. Ja, det er... For jeg kan heller ikke sætte den her nogen andre steder. Det skal være deroppe. Jamen jeg tror, du bør bare prøve at fjerne de her rails og lave en lige section af det. Yes. Jeg hader det her. Jeg er low-key lidt fed med exploring det her. Okay, så vi har sådan vores bil parkeret derovre omkring. Vores normale toilet derovre omkring. Jeg har bare sådan vandret rundt i det her område, mens jeg snakker sådan, du ved, mørket herude, der er jeg bare vandret rundt. Og så ser jeg pludselig den her bygning. Så nu skal vi udforske den sammen. Alright. Wow. Okay, wet chain. Jeg er ret sikker på, at der var nogen derinde. Fuck. Måske er alt sammen bare låst. Ikke godt derinde. Hey. Alright. Jeg går tilbage til hårderne for et sekund. Fuck. Men igen, man skal komme ud no ice, det er ikke så fedt. Jeg er færdig her. Alright. Awesome. Anyway, hvad er viben? Er det sådan... Er vi klar til sådan... Og noget sådan august-type shit? Eller er det først sådan... næste år type beat, vi tænker? August? Ja, I don't know. Vi ser, hvor min studie starter. Jeg har min egen ferie der.
Jeg tjekker bagefter. Det er crazy. Altså, har du råd til at allerede gøre det igen? Som dem lidt? Nej? Well, det kommer an på sådan... Nå. Mellem mig, der er ingen, der giver en fuck. Nej, jeg kan godt se, jeg kan godt se. Jeg er virkelig ligeglad. Jeg holder bare min kæft. Jeg holder bare min kæft. Jeg er stået ud, nej. Sorry. Nogen skal passe med alt det, endnu. Fuck. Jeg vil ikke overleve, hvis ikke jeg havde valgt det. Jeg tror sagtens, du kunne overleve. Det er jo sådan... Det ville bare være nemmere at overleve. Det er, hvor jeg får al min sustenance. Hver nat går lidt og suger noget blod. Anyway, det kommer an på sådan... Hvad? Ej, jeg forventer lidt, det skal være næste års Type B, selvom det er lidt lang tid. Men det kommer også meget an på sådan flybilletterne, fordi flybilletterne er sådan klart det dyreste. Det er fordi at du er lige på den anden side af fucking kloden, right? Og jeg tror, de alene sådan allerbilligst frem og tilbage kommer nok til at koste sådan 15.000. Og det er ret whack. Det er meget. Men selve det at sådan være her og bo her og leve her, især hvis vi bare sådan, hvis vi har tænkt os at sådan fucking sådan hænge ud og drikke hver eneste dag, så kommer det til at være ret fucking billigt at bo her. Er det ikke ret dyrt at drikke? I guess. I forhold til Danmark på ingen måde. Okay. Men I guess det er stadigvæk dyrere end at købe. Igen, jeg kan ikke oversell. De der strong zeros, de er fucking crazy. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er lidt sådan I don't know, 7 kroner eller sådan noget for, lad mig lige guesstimate her. 66 centiliter, 9%. Igen, 7 kroner, 8 kroner, ish. De er sindssyge. Jeg har bundet 3 af dem nu her, og jeg er sådan, okay, geeked out. Okay, Kasper, hvad har du lavet den her tur? Jeg har ingen, jeg vidste, du var i Japan, da jeg tjekkede din fucking kalender. Det er fucking awesome. I don't know, en ting er sikkert, vi har ikke drukket nok. Men vi har bare sådan... Okay, du har fortalt mig én ting, og det er, hvad du ikke har lavet. Ja, det var så lidt, I guess. Vi har bare sådan kørt rundt og chill. Det har faktisk været fucking awesome. Bare sådan du ved, være ude ved steder, hvor der ikke rigtig er turister. Så sådan, nærmest alle folk kan ikke rigtig snakke japansk, og så skal vi sådan, jeg vil bestille pegefinger 1 af den her, og pege ned på, hvad vi vil have, sådan type shit, du ved. Der er ikke nogen, der kan fucking noget engelsk. Og det er ret vibe, fordi så er sådan, man er ude at skide, du ved. Det er ret vibe. Det kan jeg godt forestille mig. Det kan jeg være meget lidt. Ja, ikke? Så det er sådan, det er primært det, vi har lavet. Også fordi der ikke er sådan voldsomt godt vejr, så det er ikke sådan... Der er en eller anden japanøjse, der løber lidt skizofren rundt. Det får jeg at se på. Altså det eneste, jeg vil med sådan en tur, det er, at jeg vil gerne have nogle Facebook-profilbillede. Det er det eneste, jeg skal have derfra. Ja, yeah, alright, det kan vi sagtens på. Vi kan lave sådan nogle planer for, hvor vi gerne vil have, hvilket drikke vi gerne vil have. Sådan noget. Jeg er ligeglad, så længe vi kan finde et sted med godt vejr, hvor vi kan lave nogle... Jeg skal have nogle Facebook-profilbilleder. Det er det eneste, jeg vil have, okay? Ja, det koster 15.000. Hvad sagde du? Jeg vil bare gerne være mere end jeg er. Tante Olga på Østervold. Tante Olga på Østervold. De skal gerne vælge Japan. Og det missede jeg lige. Det der lyttede jeg ikke. Okay. Fedt. Jeg skal tilbage til tidspunktet. Vi gør det den her sommer eller næste sommer, fordi jeg kunne godt gøre det den her sommer, tror jeg. Jeg tænkte egentlig den her sommer, men jeg ved ikke rigtig, hvordan det ser ud i forhold til... Okay, jeg skal være ærlig og sige, jeg ved ikke, om jeg har et arbejde, når jeg kommer tilbage igen. Det er nok mest der, den ligger. Hvorfor? Det er nok. Hvad? Sådan, igen, jeg kunne sikkert godt, du ved, hvis jeg havde sådan... hvis jeg var meldt ind i et eller andet pis, så kunne jeg sikkert igen
som bonsai har jeg revised mig. Så kunne jeg sikkert strong arm min employer ret hårdt. Men det har jeg ikke rigtig gjort, fordi jeg er fucking dumbass. Kom og join mig. I don't know. Kom og flytte til Aarhus nu, så studerer vi datalogi sammen. Er du ikke bare sådan... Er du ikke stadigvæk i Aalborg? Jo, men jeg stopper ud, og så skifter jeg til datalogi Aarhus efter sommeren. Så derfor jeg kunne teknisk set godt bare sådan opsige min lejlighed, ikke have noget sted at bo i en måned, og så være i Japan der i stedet for. Straight up. Det kunne være ret bang. Wild tidspunkt. Kom an på, hvornår vi kan rejse til Japan, hvis det gør den her sommer. Ja, I guess, fair. Så jeg kan ikke høre. Hun spurgte, om jeg havde nogle venner i Aarhus, der gerne ville have et sommerarbejde. Et specifikt sommerarbejde. Og der er jeg desværre i Japan i 2 uger, og det er jo sådan næsten hele sommerferien. Ja, det er der ikke noget at gøre ved. Det er allerede sådan en fast aftale og sådan noget. Okay. Anyway. Så den her sommer eller næste sommer? Hvis det skulle være den her sommer, så ville det være august, right? Ja, det tænker jeg. Også bare for at undgå, at der er fucking turister overalt. Fordi ikke for at lyve, det slutter ret hårdt, at der er turister overalt. Men I guess det kan ikke rigtig undgås i sådan de mest central areas. Alright. Så det er bare sådan, jeg ved ikke om jeg ville kunne spare så mange penge op, fordi at jeg jo stadig kun har det her arbejde til start i juni. Og så er der 2 måneder, hvor jeg sådan ikke vil lave noget. Og jeg tror stadig, det bliver sådan ægte fuldtid. Det er fuldtid. Det er sæsonen. Fair nok, I guess. Jeg skal også se på, hvad jeg skal, når jeg kommer hjem, fordi jeg har rigtig meget overvejet at tage fat i det der vikarbyrå, som ifølge min førsteholdskilde Peter Rams, så har de rigtig meget brug for hjælp om sommeren. Men jeg ved ikke om sådan august det tæller som sommersæson, hvis vi bare tager anden halvdel af august. I don't know. Altså, hvis det er, at nogen af jer har brug for at arbejde sådan specifikt sådan sommerjob, så kan jeg få jer noget rimelig nemt, tror jeg. Det kunne være ret banger. Okay. Ja. Så bare så har jeg fordi jeg ved, at vi skal bruge en del flere. I skal nok lige være lidt hurtige med det. Så skal vi lige finde ud af, om vi gerne til Japan nu her eller næste sommer. Men hvis I gerne vil have et eller andet sommerjob her, så kan jeg godt Altså, er det sådan, er det inden for dage? Eller er det, kan jeg godt vente en uge, fordi jeg skal stadig lige have sådan fundet min... ja, nej, det er overhovedet ikke sådan lige nu. Det er 1. juni. Okay, fair nok. Det er fordi, de er i gang med at lave min sådan vagtplan ude på, min nuværende arbejde, I guess. Men jeg ved ikke rigtig, om jeg er en del af den vagtplan, eller om jeg bare sådan tilkaldet hjælper type shit. Jeg sagde du ikke alligevel i første måned, vi flyttede til Randers, at du overvejer at finde et andet arbejde? Jo, men jeg har sådan... Jo, jeg har ikke rigtig gjort noget ved det, fordi jeg er en bitch ass. How is a good opportunity? Det her, det er ikke sikkert, at du kommer til at blive her efter... Nogen kommer til at blive her efter sommeren, men who knows. Nej, det tror jeg heller ikke rigtig, jeg har brug for. Okay, men altså sådan, der er, hvad er det, jeg kan ikke lige helt huske det, som du sagde, men det var 15. juni til 15. juli, eller august, jeg kan ikke huske det. Men det er sådan specifikt som sommerferie, og så er det bare sådan, sommerarbejde. Vi har brug for det. Vi har lige haft sådan en, der har sagt lige før sommer, meget pludselig. Og nu skal vi oplære den, og det er virkelig kaotisk. Der var en af mine kollegaer, hun Rikke,
hun stod i den vogn, jeg skulle stå i om sommeren. Og så havde hun en af hendes venner, var også blevet fyret, og hun skulle stå også den vogn. Så det blev de ting, de ville have sommeren sammen med, så arbejde sammen i sommeren. Men nu er det ikke sagt op, så nu skal Frederikke så fucking arbejde i som forced til at tage en anden vogn. Fordi der er ikke nogen andre, og det vil blive lidt godt nord og blive en sommer. Damn, det fucking stinker. Og hun er literally den eneste kollega, jeg rent faktisk sådan kan snakke med. De andre, vi kørte lige, da jeg opdagede det, turen hjem, vi sagde ikke et eneste ord. Fedt. Det var nogen af jer, det kunne være også en god idé, jeg ved, vi skal have i hvert fald 3 minutter. Ja. Det kunne være ordentligt. Men hvad er det? Skulle Valdemar ikke også med? Fordi han er jo på Interrail til den 28. august. Gennem hele august. Shit. Ja. Hvad vil det tidligere august? Så skulle det være sådan absolut slut august og gå ind i september. Det tror jeg ikke. Der tror jeg, mit studie er startet. Ja, ikke? Og der er også det med, at hvis det er næste sommer, så vil jeg også kunne have min børneopsparing. Ja, vi kan sagtens bare aftale næste sommer, men jeg har rigtig meget lyst til bare sådan at komme tilbage igen, sekundet jeg kommer til den her. Fordi fuck det er, jeg skal ikke nu det her, det er ret awesome. Ja, yeah, alright, det er en god pitch, det er en god pitch. Ja. Men I don't know. Jeg ved, jeg går efter mine TikTok-kilder her, og de siger, at efteråret er ret cringe at tage afsted i, men vinter skulle være sådan okay bangen. Men jeg ved ikke, om vi har lyst til at tage afsted om vinteren, eller om vi hellere vil vente til sommeren. Altså jeg tror, altså foråret igen er bedst, men hvis skulle sådan skal i studie, så er der jo ikke nogen ferie, så det skal sådan være sommer. Ja, fair nok, jeg guess. Ja. Ja, shit. Så er det nemmere med det her studie. Der kan jeg bare holde flere så ved. Det kan jeg måske også, men det gider jeg ikke rigtig med datalogi. Der er sikkert vigtigere forelæsninger. Du kan bare se forelæsningerne, mens du går på. Ja, det er jo en mulighed. Bare lige have en study hour. Yippie! Jeg overvejer at droppe ud og stoppe med Aarhus. Really? Ja. Oh, ja. Damn. Hvorfor? Fordi at det er sådan, jeg har fundet af sådan, jeg kan godt droppe ud til den teknisk set, men jeg tror bare, det er sådan noget, jeg gider ikke efter sådan spil eller optræde eller sådan læse møder eller noget. Så jeg overvejer allerede at søge ind på et eller andet sådan klassisk komponist, som konservatorium eller et eller andet. Og så bare faktisk lave musik, i stedet for bare at spille det. Det kunne være... Jeg er sådan, hver dag jeg skal til undervisning, det er fucking... Jeg ved ikke sådan steder og så sådan... Og det er sådan fucking... sådan ting, der skal gøres på en helt specifik måde, og du skal spille det. Ja, nej, så I guess det er bare ikke stedet. Ikke at jeg har sådan styr på det, men det lyder ikke som stedet. Du skulle være. Det er sådan lidt... Der var en, det var rent baseret, hvor jeg sådan tænkte, okay, nu er det helt klart det her. Fordi at, så der er sådan noget, der hedder en trill, og det er bare, hvor man tager de to toner, der er blevet og så bare sådan og så sagde hun, nej, og jeg tænkte, jeg gjorde det helt fint, det lød helt fint, jeg synes, det lyder godt, og så det var helt forkert. Fordi når man gør det her, så skal man, hver gang der er det, så skal man have den øverste plads. Og så tænkte jeg, da jeg smidte det, det vidste jeg ikke. Men det er fucking, what? Hvem bestemmer det?
I guess jeg kunne godt se, at det bare er sådan en enkelt lærer, der bare er meget stingy med, hvordan tingene skal gøres. Men... Hun er meget venlig. Ja, men I guess, hvis det er sådan med alle lærere, at sådan, alting det skal gøres på den her specifikke måde, så vil jeg også gå fucking sindssygt. Det er sådan den værste måde at lave musik på, jeg nogensinde har hørt. Det er komisk, sådan Disney-agtigt. Det er sådan lidt fucking retarded. Lad mig fucking spille det her på sådan en måde, jeg godt kan. Og hvor du express... Jeg tror faktisk, jeg har set adskillige film og serier om det her. Det bliver min lillebror meget glad for at høre. Han kunne virkelig ikke lide dine organister. Nå, han kan ikke lide organister. Ja. I mean, jeg kommer nok stadigvæk til at tage organistuddannelsen. Men først efter jeg har taget bare så jeg har noget stabil af. Men skal du så tage den her sådan helt om igen, eller kan du godt bare sådan pick up from where you're looking up? Altså jeg tænker, at så når jeg er færdig med kommunisting eller hvad andet bliver, så har jeg nok til at udvikle mig nok musisk der har oplevet på eksperimentere og eksamen. Ja, fair nok. Det er ikke sådan, det er min store by. Ja. Damn. All power to you, bro. Sindssygt. Det lyder som du har tænkt over det her. Ja, nej, det har jeg ikke. Sådan 6 måneder. Det er lidt hyggeligt, det der. Hvad er det? Datalogi, Ja, altså jeg regner med at droppe ud af mediologi. Så hele vejen til Aarhus og studere datalogi i stedet for. Fordi det var sådan også fra... Jeg tror efter sådan 2 måneder, så var jeg sådan, alright, jeg tror jeg har måske valgt forkert studie. Og så mod slutningen af første semester, så var jeg ret sikker på, at jeg ville droppe ud. Men jeg gad ikke rigtig sådan waste et halvt år. Så jeg blev et ekstra halvt år, hvor jeg får også merit højst sandsynligt for det værste fag, datalogi. Så det skal ret fedt. Så det behøver jeg ikke gøre, når jeg tager derover. Så det er sådan, ja, jeg vil gerne skifte. Jeg lader også bare vidst ret tidligt, og så har jeg bare sådan dreaded det, fordi sådan, det kan en nederen beslutning endnu. Men det er, jo mere jeg snakker om det, jo mere jeg har snakket med andre folk omkring det og så videre, så har jeg bare gået med mig op for mig, det er bare den rigtige beslutning, altså, you know. Det er god med. Er datalogi ikke også i Aalborg? Den er der også i Aalborg, jo, men der er også, altså hvis jeg alligevel flytter, så vil jeg gerne flytte over til Aarhus, fordi halvdelen af grunden til, at jeg gerne vil droppe ud, det er fordi, jeg synes ikke studiet er sådan specielt mig. Anden halvdel er, at jeg rejser til Aarhus sådan hver anden uge, og det er så dyrt, og det er så meget af min tid væk. Især fordi, jeg er lige fået... Ja, altså jeg har også familie og venner her nu, hvilket har været awesome, men jeg kan godt ofre dem for mine andre familie og venner. Det er ikke sandt. Uni-venner har været virkelig awesome, altså sociale der har været så peak. Men you know, jeg har allerede jer og gymvenner, så jeg behøver dem ikke. Hvis det er sådan en fucked up måde at sige det på, men det er sandt. Ja, det er sandt. Jeg havde der var en på folkeskole, han ville også gerne studere datalogi, men altså hvad er det? Fordi når jeg hører datalogi, så tænker jeg bare sådan Excel sheets, og så sidder og trykker tal ind. Det er datavidenskab tættere på det, men det er altså sådan, det er programmering, det er computer science på engelsk. Det er den der programmeringslinje, som er mest matematik i, og det er den der er mest nørdet. Og før det var jeg sådan, nej, det er ikke så awesome. Det er sådan rigtig, rigtig meget matematik og teori, og ikke så meget praktisk. Det gider jeg egentlig ikke. Og så kom jeg herover til en anden ting, som er meget mindre matematik og meget mere praktisk, og jeg opdagede, at jeg er bare sådan en nørd. Jeg er en sucker for teori og teoretisk shit åbenbart. Det har så jeg kender mig selv. Alle de her folk, der snakker om, hvor fuck, de har det 30 dage over på software, og jeg sidder bare sådan og virkelig misundelig, fordi det lyder så hype. Jeg kan også sådan tydeligt mærke, i forhold til dem venner, der har datalogi, når jeg snakker med, vi snakker ret ofte om forskellige ting inden for kode og så videre, om hvad vi har lavet og så videre. Og jeg er sådan tydeligt fallen behind, fordi jeg har ikke lært noget sidste år. Så jeg tror, det er måske kedeligere, det er lidt tørre, men you know, jeg kan godt lide en udfordring, og jeg har det dårligt med at tage den nemmere vej på en eller anden måde. Ser jeg, at spiller mod The Pure Vessel i øjeblikket.
Du har fucking talent. Hvis man sådan bare sådan stopper med at lære noget og sådan stagnate i det, så er det enten fordi, at sådan lærerne og sådan noget, det er ikke, eller også bare fordi, at man sådan, at der ikke er nogen grund til at sådan lære noget, eller prøve at gå ind i sådan, ikke er særlig interesseret i, når det handler om sådan noget, ens uddannelse til fremtidig job og sådan noget. Den her samtale kræver så meget mere cognitive load end alle andre bosses, jeg har spillet mod. Nu taber jeg. Men det er vigtigt. Oh my god, det er så pinligt. Det er fucked up. Jeg breezede igennem Nightmare Kingdom, og nu sidder jeg her. Anyway, nej, men jeg tror... Jeg kan godt lide nogle ting, der er svært, at jeg skal grind for det. Jeg tror ikke, jeg var aldrig rigtig skoletræt efter gym. Jeg synes, det var lidt awesome at spille lidt mere. Hvilket det var. Det var et peak-år. Men jeg kan godt tydeligt mærke, at jeg savnede den der sådan... Hvad kan man sige, sådan grind, der jeg siger, oh shit, jeg skal... Sådan store projekter, for eksempel SOP i gym, var jeg virkelig glad for, fordi jeg var bare sådan, fik at vide, nu skal du lave det her. Og så lavede jeg det. Jeg havde meget expression og sådan kreativitet i, hvad jeg ville vælge, og så lavede jeg det, valgte mine ting, og så undersøgte jeg en masse om det. Jeg havde det bare sjovt med at bare grind på det. Og så fik jeg en god karakter. Jeg tror bare, jeg er god til den slags opgaver. Og så kom jeg til mediologi, hvor tingene er så meget mindre arbejde og så meget nemmere. Og det er ikke helt det samme. Jeg er bare sådan, hvis jeg ikke er interesseret i noget, så kommer jeg ikke til at få noget sådan ud af det. Ja. Shit, jeg dør nu. Det er også en ting. Vi havde for eksempel et pixel art kursus, hvilket jeg synes er absurd. Fordi det er ikke fordi, jeg ikke har nogen interesse i at lave kunst, eller også pixel art kunne også være interessant at gå lære, men som et studie, sådan et fag der, så synes jeg, det er lidt pjattet, you know. Det virker virkelig goofy. Det er så goofy. Ja, ikke? Og det er sådan nogle ting, jeg synes er lidt ærgerligt, hvor det er at investere min tid i lige nu. Ja, forståeligt. Ja, så jeg vil hellere tage en svær uddannelse. Der er også meget bedre jobmuligheder. det er en helt anden ting. Min studieretning er ved at blive slædet fra historien. De er ved at fjerne den. Ja, hvad er loren? Fordi jeg husker, på et tidspunkt så sagde du bare sådan, vi har sådan 3 jobs max vi kan få efter vi er uddannet. Sådan. Ja, hvad er lore? Nuværende lore er, at de har sat limits på, hvor mange der kan join næste år, og sådan kan splittet den op i en dansk og engelsk fag, men det er mærkeligt, fordi alle fagene er på engelsk alligevel. Og det er sådan cutting the funding, og det er sådan, for eksempel kandidaten er blevet ændret til, at man kun få mediologi som kandidat, i stedet for de tidligere mange muligheder, you know. Og så er der lidt andet fag ved siden af, der handler om sådan sådan AI og shit. Udenbart, som det ser ud, så er faget bare ved at forsvinde. De sådan, skolen har ikke lyst til at bruge penge på det længere. Damn. Jeg tror også spørgsmålet er meget sådan, hvad har man egentlig brug for mediologier for? Fordi det er bare en gruppe af personer, der kan finde ud af det hele. You know, de kan finde ud af hele processen ved at udvikle ting, der er digitale medier. Men de er ikke specialister i noget af det. Og hvorfor har man nogensinde brug for én person, der kan det hele, hvis du kan vælge 3 personer, der er ekspert til hver deres ting, you know? Yeah. Så især med AI, så tror jeg ikke, den er masser af sejlinger. True. Og det er så den tredje grund til, at måske jeg vil skubbe. Den er mindre interessant. Jeg tror, det er primært den der med interessen, der fejler. Og så secondary er, at jeg er så ofte i Aarhus, at det er irriterende at bruge. Det svarer til 2,5 timer fra mit hjem til det andet hjem, jeg skal hen til. Bare offentlig transport. Yeah. Og så skal jeg tilbage igen. Det er sådan 5 timer i min weekend. Hver weekend. Eller hver en weekend. Det er lidt noget. Ja, okay. Anyway, det er det for det her run i dag, folkens. Jeg håber, det er en god tid. Farvel.